And after that, with 10 minutes, it was very difficult. Everything happened to us. It wasn't our day. We had an own goal. We had many mistakes. But when you have these mistakes, football is like this, and you lose the game. Pertandingan yang sangat sulit ya buat kita ya, tapi di babak pertama sebetulnya pertandingan lumayan berimbang. Kedua tim sama-sama memiliki banyak peluang, tapi berubah di babak kedua ya. Di babak kedua kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang akhirnya memasukkan. Terlebih lagi setelah 5 menit berikutnya dia bilang kita bermain dengan 10 pemain, dan itu makin menambah kesulitan buat kita, dan akhirnya kita masukkan 4 gol, dan inilah hasil pertandingan. Gak mau terlalu banyak komentar, intinya kita perbaiki lagi karena tadi kita juga udah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian setelah kegolalan pertama mungkin agak sedikit hilang fokus, dan ditambah lagi kita kekurangan pemain, 10 pemain itu sulit menurut saya. Kita juga memang tidak penalti ya, dan anak-anak juga sendiri coba untuk tenang diri, untuk fokus lagi, karena memang Coach Joseph juga selalu bilang intinya kita harus tetap fokus, jangan sampai lengah. Yeah, Son today play as a central defender because we had many injuries and suspension. After training this week, we decided to put Son as a central defender. We try to have a good build-up and try to build from the back, as the way that we play our football. And I think that he is quite well. Of course, we know that he is not a central defender, but we have to keep in this position, knowing that with two recovered players, we have Dusan suspended, we have Latour also suspended, we have also cardiac injury. For the reason today we use Son as a central defender. Alasan pertama ya karena banyak pemain di lini belakang itu kita cedera, ada Dusan, Kadek, dan Catur juga yang kena suspend. Dusan itu kena suspend. Terus kenapa milih Son juga karena dia pikir Son bagus dalam melakukan build up, dan itu membantu sebetulnya. Coach berpikir Son akan membantu tim ini dengan bagus, dengan kualitasnya, dan dia bisa melakukan build up itu dengan bagus. Terus yang lumayan bagus sebetulnya Son di posisi itu. Paulo Victor. I think Paulo play a decent game. He tried, and we don't have many chances. But nothing to say about him. But I don't think that he is the player that because he don't play well, we lost the game. I think that he lost the game for individual mistakes that we did. Also, for me, it's not tactical. It's more individual mistakes that we are doing consistently, and this makes that the opposition teams score goals and defeat us. Yang jelas dia bilang nggak ada yang bisa dikatakan lagi tentang Victor. Yang jelas pertandingan ini sebetulnya terjadi karena banyaknya kesalahan individu yang udah kita buat, yang terjadilah kekalahan. Terus? Yang jelas kesulitannya bukan yang dibilang tadi, bukan karena sepenuhnya karena lawan, tapi memang kesulitan itu terjadi di babak kedua karena kita banyak sekali melawan kesalahan-kesalahan, terutama saat kita mengantisipasi throw in, mengantisipasi second ball, terus bagaimana kita mengantisipasi 3 lawan 1 dan lain sebagainya. Itu lebih pada kesalahan-kesalahan individu sebetulnya ya, bukan karena emang kesulitan karena lawan-lawan lebih dari kita, bukan, tapi lebih kepada kesulitan itu terjadi karena kesalahan-kesalahan kita sendiri ya. Dan kita coba untuk memperbaiki itu, kita kerja lagi, dan kita akan coba terus untuk meningkatkan kemampuan pemain. Ya, tapi intinya dia tidak bermaksud menyalahkan siapapun dan apapun itu, cuman dia berpikir ini pengalaman pertama, cukup kaget juga dengan kondisi ini, dia kaget juga, tapi dia coba untuk memperbaiki itu terus. Because they are humans, okay, and they can do mistakes. For this, FIFA create VR. The VR
is a very good improve for football, because this kind of situation will be solved. Okay, then it's football. We know the referee, they are under pressure too. It's not easy for them, because that I don't complain. But if you think what I thought he give the penalty, then penalty. He cannot change the first act, you know. But best. I think now federation and the referees must analyze, because it doesn't matter if was or no penalty. The problem is change the first choice. Just it. Ronaldo mengatakan dia tidak terlalu nyaman membicarakan wasit, karena dia tahu wasit juga manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena itulah FIFA mengeluarkan teknologi VAR untuk situasi seperti ini. Tetapi dia bilang ya itu tadi, keputusan pertama berubah itu menurut dia sesuatu yang dia juga tidak mengerti. Tapi ini sudah lewat katanya. Jadi biar itu urusan menjadi federasi dan wasit yang akan menganalisanya. Juga tim yang sangat baik, tapi sama seperti Coach Marcelo bilang, tadi dia ada peluang di babak pertama, tapi saat babak kedua mereka hanya fokus untuk mencoba dan memperbaiki apa yang harus yang sudah dilakukan, dan hasilnya yang sangat disyukuri. Ada pertanyaan? Ya. Just the moment, the second half. The first half very difficult. We had some opportunities, but they have a very good team. Persebaya has a very good team, and they create some situations dangerous against us. The Valente hits the post in a very good kick, and we must tell this at first. Mengatakan Coach mengatakan ini laga yang sangat sulit bagi dia, dan dia sudah menganalisis itu juga. Di babak pertama Persik Kediri punya beberapa kesempatan, tetapi Persebaya adalah tim yang sangat kuat menurut dia. And second, we came back from the halftime in a very nervous situation, because we had the penalty change, and I think the most important thing is how we came back for the pitch, because we didn't talk about the penalty. We only talk about the game and how we should play to win, and the players made their part. They played a very good second half, and of course we have this great result against a big team. Di babak kedua sebenarnya dia mengatakan yang terpenting adalah pemain bagaimana bisa kembali ke lapangan dengan mental yang sangat baik, karena ada situasi yang sedikit seperti lihat ada keputusan penalti yang berubah, dan dia mengatakan di ruang ganti untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di babak pertama, dan hanya fokus bagaimana tim Persik bisa meraih kemenangan, dan ini ada pertandingan yang sangat menurut dia sangat baik sekali. Selamat malam, John. We already know before it's going to be a difficult game, because Persebaya is a big club, a very good player. But we have a confidence in our team, confidence in my partners. So we face them with the confidence and with strength. First half was difficult, but we tried to score. We didn't. In the second half, the coach tell us to just focus in the game, what we have to do
left the referee because we can control them. So that's what we do. We try, and we score 4 goals. We are happy now. The rest in next game. Ya, Supporters, they really are the 12th player outside the pitch, and I wanna congrats to the Persebaya supporters because they are we have a friendship relation with the supporters of Persebaya, and they did, all supporters during the stadium, they did a great show for us. Okay, terima kasih. Ya, dia mengatakan terima kasih untuk Persib Mania sebagai pemain ke-12 Persib Kediri, dan dia juga mengucapkan respect, terima kasih juga untuk supporter dari Persebaya yang juga sudah hadir di stadion dan menunjukkan persahabatan di antara kedua tim hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih.